बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको ईद मुबारक जी। और मैं चाहता ये हूँ कि आज सबको मैं कोई ऐसी गुफ्तगू सुनाऊँ जो कि लाइट थोड़ी सी गुफ्तगू हो। और मेरे ख्याल में आप लोग भी काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, सो इसलिए मैं चाहता ये हूँ कि हल्की फुल्की गुफ्तगू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पैनल मेरे पास बहुत अच्छा है, सब मेरे दोस्त हैं, मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ इनका। लेकिन चाहता ये हूँ कि मैंने पहले शो शुरू होने से पहले भी इनसे रिक्वेस्ट की है कि कोई अच्छा सा कोई एक एक इंसिडेंट कम अज़ कम सुना दें जो कि बिल्कुल ऑन द लाइटर साइड हो। लेकिन पता नहीं सुनाते हैं या नहीं सुनाते हैं। बट एनीवेज मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। जनाब फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर हैं KPK के, आप जानते हैं इनको, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन जी। शाहिद खान अब्बासी साहब ने बड़ी कोशिश की कि मुझे फ्लाइंग की तरफ लेके जाएं और मैं उसमें जाके सीखना शुरू कर दूं और ऑल दोज थिंग्स, बट इन्होंने मतलब कि सर तोड़ कोशिश करने के बावजूद मैं कोई रेगुलर नहीं हो सका उसमें, और वो मेरी कोताही है। तो थोड़ा थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं कभी कभी। ख़ुद जो है 5 माइलर रोज़ करते हैं, 5 मील रोज़ दौड़ते हैं, लेकिन वो भी काम मैं नहीं कर सका। उस पर भी नाराज़ रहते हैं मेरे से, लेकिन वैसे राज़ी हैं मेरे से। नूर आलम साहब जो हैं, नूर आलम साहब को मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी न किसी तरीके से वो अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस जो हैं उनको तब्दील कर लें, लेकिन वो इस पर राज़ी नहीं हो रहे, हंस रहे हैं। और आज कोशिश हमारी होगी, शायद खान अब्बासी साहब भी कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूँगा कि आज ही ऐलान कर दें। अगर ना किया तो चलें, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन, कभी ना कभी तो करेंगे और मेरे ख्याल में जल्द कर लेंगे। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तुसी बड़े नाराज नाराज लग रहे हो शायद साहब मैनू। नहीं मैं नाराज नहीं हूं। पक्का जब मुंह बनाया तुसी, मैं डर गया, मैं कि पता नहीं तुसी को मेरे से बम्बार्डमेंट करनी शायद। नहीं कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं। नहीं। चलो ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। गवर्नर साहब आप खैरियत से? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी वालेकुम सलाम जी। खैरियत से ना? अल्लाह का फजल है। तो आप इतने सीरियस क्यों हो गए एकदम? गवर्नर को सीरियस ही होना पड़ा। गवर्नर होता ही सीरियस। गवर्नर होता ही सीरियस है। सीरियस। अच्छा, नहीं इतना सीरियस करने से नहीं बुलाया मैं तानू। आपने पहले कोई गवर्नर देखा नहीं है मेरे ख्याल। हाँ नहीं, मैंने नहीं, वाकई नहीं देखा। प्राइम मिनिस्टर आपने देखे हैं, गवर्नर नहीं देखे? प्राइम मिनिस्टर साहब तो मैंने देखे। प्राइम मिनिस्टर साहब गज वज के प्राइम मिनिस्ट्री की थी जनाब, बड़ा ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टरशिप गुजारी है। लेकिन आपने वो नूर आलम साहब को ऑफर किया कि आप 2 ऑफर करेंगे, मैं भी कोई ऑफर तो कर सकता हूँ। करें ना जी। जमहूरियत है ना। हाँ करें, प्लीज़ करें ना। क्या तो पहले तो आपके देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। एक अच्छा बड़ी मेहरबानी। शगुन है और आपकी सीधी मेहरबानी। लाए आप साथ। पूरा साल अब हमें फ्री में जो है ना प्रोग्राम करते हैं चाय के कप के ऊपर, हाँ तो कभी साल में एक दफ़ा हमें भी कुछ दे दिया करें। देखिए, एक ज़माना था आप लोग जलसे जुलूस करते थे, ठीक है, सारे पॉलिटिशियंस गाड़ियाँ बेचते थे, पैसे लगाते थे, जाके बड़े बड़े जनाब वहाँ पे स्टेज बनते थे, बड़ी एक्सरसाइज होती थी, बड़ी टीडियस एक्सरसाइज होती थी। अब तो आप लोगों को प्लेटफॉर्म मिल गया है, और प्लेटफॉर्म भी मिल गया टीवी का, तो मुफ्त ही काम हो जाता ताड़ा। नहीं अब तो सोशल मीडिया ज़्यादा, टीवी भी कम देखते हैं लोग। चलो सोशल मीडिया भी मिल गया तो एडिशनल ताड़ा तो मेहरबानी होगी ना काम, तो बाकी खर्चे बच गए ना ताड़े, नहीं बचे? नहीं मेरे ख्याल में सियासत खर्चे ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा हो गए? मेरा ज़्यादा ख्याल है। क्या खर्चा क्या आपका? हर चीज़ में खर्चे देखें। सियासत आप इलेक्शन लड़ दें तो इलेक्शन वो इलेक्शन नहीं रहे जो खाकान अब्बासी साहब तो मुझसे ज़्यादा इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनका तजर्बा ज़्यादा होगा। अब वो इलेक्शन, लेकिन आप अभी आपके इलाकों में भी ऐसी चीज़ें जो शायद नूर आलम साहब ज़्यादा बता सकें। हमारे सूबा खैबर खां में जो पैसों की सियासत आ गई है ना, उसने तबाही मचा दी। एक सफ़ेद पोश बंदा, ख़ानदानी बंदा, मैं नहीं समझ सके इलेक्शन लड़ सकता। बात तो ठीक है, वैसे सही बात है ना। DI खान में ज़्यादा महंगी सियासत हो गई है। वो किस तरह? वो गवर्नर साहब बताएंगे। दसो ना जी। ना ये बता सकते हैं, ना चीफ मिनिस्टर साहब बता सकते हैं, ना मौलाना साहब बता सकते हैं। बहुत महंगी हो गई है। तुसी बुलाया साहब उधर देख के गल करो ना, क्योंकि JUI भी है ना नूर आलम। नहीं JUI मैं मौलाना साहब में एक ही डिवीजन में इस वक्त पूरी इक़्तिदार है KP का, एक ज़िले में समझ ले। लेकिन जो ज़िले के हालात हैं वो शर्मिंदगी होती है बताते हुए, यकीन करें। थोड़ा जा दस दो वैसे। नहीं वो दसन की गल नहीं, बस ठीक है। अच्छा, ईद दे दिन ना ही दसिए तो बेहतर है। अब मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा एक से ठीक। लेकिन उस दिन निशानदेही करते रहते ने अक्सर औकात, उन्होंने इन्होंने हीट फेस करनी पैंदी है, रिसेप्शन आ जाती दूसरी तरफों कि जनाब सूट पाते ने, टिकटॉक बनाते ने, लेकिन गल जी असल जी गल है उस पासे नहीं आते। नहीं वो एक मुझे TV प्रोग्राम पे गया तो उन्होंने कहा कि
गवर्नर साहब ने कहा मैं तहरीक चलाऊंगा, हाँ। तो मैंने कहा यार गवर्नर का काम तहरीकें चलाना तो नहीं होता ना नहीं देखिए तारीख तो हमेशा लिखी जाती है ना। कि गवर्नर साहब तहरीक चला रहे हैं। नहीं तो तारीख हमेशा लिखी जाती है ना। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹੋ हैं हाँ अगर तारीख आप चलाओ। अगर ज्यादती होगी आवाम के साथ, सूबे की आवाम के साथ ज्यादती होगी, चीजें होगी, गलत वो होगा, हाँ। तो फिर तो तहरीक चलानी पड़ती है। तहरीक कैसे चलाएंगे? नूर आलम साहब को साथ लेके चलेंगे आप? सब दोस्तों को, सब पॉलिटिकल पार्टीज को साथ नूर मशावरा, आलम साहब साथ होंगे आपके? नूर साहब को हम दावत देंगे, इनकी जमात को, जमात को? नूर आलम साहब को भी देंगे, जमात को भी देंगे। मतलब है नूर साहब क्योंकि अभी एक जमात के मेंबर भी है ना, अच्छा तो आप हैं मेंबर? इनके जरिए जो जमात को, अच्छा मैं इनके जरिए आप देंगे जमात को भी दावत। तो आप नूर आलम साहब के दोस्त हैं कि दुश्मन है, पहले बता दें। कौन? नहीं नहीं मेरे दोस्त हैं, बड़े पुराने दोस्त। दुश्मनी का पूरा इरादा इन्होंने देखें कर रहे हैं। कुछ बातें हुई थी जो आपने मुझे कही थी कि शो से पहले कि मैंने नहीं करनी। कौन तो सी वाली? वो तो आपने वो मैं ले आऊं सामने। नहीं मैं शुरू अच्छा कर आपकी देता हूँ। मतलब मशहूर है, कर देता हूँ। आपकी मतलब बड़ा मशहूर है कि आप दोस्तों के दोस्त हैं, मतलब स्टैंड लेने वाले। बिल्कुल लेकिन आज तो आप बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल। उल्टा काम है। मैंने नहीं मैंने आपने इंट्रो में कर दिया कि ये जी जल्दी पार्टी छोड़ने वाले हैं, मैंने या ये नहीं कहा पार्टी छोड़ने पार्टी जो है मैंने इनके कहा साथ शामिल, कोशिश हम करेंगे कोशिश हम। कर रहे हैं, शामिल नहीं, कर रहे हैं, कोशिश तो बस ना करेंगे। यार, कोशिश वो करने ना में तो करो। शायद साहब कोशिश करेंगे, ये आपके सामने कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे, लेकिन द पॉइंट इज कि कोशिश कर रहे हैं ना, हम ये तो नहीं कह रहे कि आप छोड़ दें। जहाँ पे हम जैसे लोग जो है ना, हम मुल्क के लिए सोचते हैं और मुल्क की बेहतरी जिसमें अच्छी होती है वही होना चाहिए। तो आपके ख्याल में जेयूआई में आप इस रह वक्त के ठीक मुल्क की है। बेहतरी इस वक्त ठीक है? इस वक्त ठीक, तो अगर आप शायद साहब मतलब के साथ चलें- हाँ, और तो लेकिन इकट्ठे हैं ना अभी, मुल्क के तकरीबन लिए- अपोजिशन तो इकट्ठी है अभी इस वक्त, वो होने जा तो रही है। ठीक है ना, वैसे आज आने नहीं नहीं देखिए नूर आलम साहब जहाँ भी हैं ठीक है, मैं इनकी गवाही दे सकता हूँ। बस। मैं कितनी 3-4 असेंबली में इकट्ठे रहे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। होने तो दो। नूर आलम साहब जिस जमात में हो, जो ज़हन में है, जो दिल में है, वो जुबान पे भी होता है। ये बात सही है। मुनफरद आदमी ये है बात इस लिहाज से। ये मैं agree सिर्फ करता केपी में नहीं, शायद पूरे पाकिस्तान में। अनगाइडेड मिसाइल है। अनगाइडेड मिसाइल नहीं, मैं मुनाफिकत नहीं करता हूँ। जो दिल में देखें, बात ये है ना कि हम असेंबली में जाते हैं, हम असेंबली में अवाम के लिए जाते हैं, हम उनके तर्जुमान होते हैं। हमने उनकी महंगाई के लिए अगर उनके साथ ज्यादती होती है उसके लिए आवाज़ उठानी होती है। तो अगर आप पार्टियों की या फिर लीडरशिप्स की आप वो ख्याल करेंगे कि जी मेरे लीडर तो खफा होगा हाँ, क्योंकि जी नहीं यार, बात ये है मुझे अवाम ने इलेक्ट किया है हाँ। और अगर अवाम मुझे वोट देगी तो मैं यहाँ पे आऊँगा और असेंबली तो उनके लिए, अगर इवन आपको वोट ना भी दे, आप ना भी हो असेंबली में ना भी हो, तो भी आपने अवाम के लिए आवाज़ उठाना होता है। तो फिर बात यह है टीवी पे बैठकर कहीं पे भी, तो उस लिहाज से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। पार्टी की लीडरशिप्स अक्सर बहुत ज़्यादा इलेक्शंस में इनकी अपनी अलग सोच होती है। वो लोगों को जब आप जाते हैं ना स्टेज पे, ये अक्सर कहते हैं मैं नौकरियां दूंगा, मैं इतने घर बनाऊंगा, कोई कहता है मैं शहद का, वो दूध की नहरें, सब कुछ वो कर लेता है, मैं पाकिस्तान को बहुत आगे, चाइना से भी आगे कर लूंगा और अमेरिका से भी। जब इलेक्शन हो जाता है जी, फिर ये सब वो कहते हैं जी वो तो इलेक्शन हमारा वैसे ही वो बात थी, और फिर यू टर्न ले लेते हैं, कहते हैं जी ये सियासत है, इसमें झूठ बोलना कौन सा। सियासत में लोग क्या क्या कर लेते हैं तो वो बहुत अफसोसनाक होती है। बट इलेक्शन इज ऑल अबाउट सेलिंग ड्रीम्स। नहीं 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 सर, रियलिटी रियलिटी आपको हकीकत बयान करनी है। रियलिटी होनी चाहिए। नहीं अब तो हकीकत नहीं बयान करेंगे तो फिर वो फारग हो जाएगा पॉलिटिशियन ही, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई। नहीं, लोग हकीकत पसंद करते हैं, वही यकीन ना, करें। अवेयरनेस बहुत आ गई अब सर। वो टाइम गुजर गया, देखिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। वो जो पेरिस बनाने की बातें होती थी ना, हाँ अब हम कह रहे हैं कि आपको शायद बांग्लादेश के बराबर ले आएंगे, हाँ और पेरिस से छड़ देता है। तो वापस आ गए। जी अच्छा क्या कहना चाह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे? आप हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई नहीं, छोटा भाई हूँ। नहीं बड़े भाई हैं, आप क्यों अपने आप को कम उम्र बना रहे बहुत हैं? सफेद है। आप हमसे उम्र में ज्यादा बहुत सफेद हैं। है। आपने कभी ये किया है कि हम जैसे एमएनएज को, छोटे भाइयों को कुछ ना कुछ तो ईदी आप दे देते, तो आपने ईदी देने की कोई सोची है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कौन रहा है? भाई मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रहा हूँ, लेकिन उसमें तो ईदी वो या वो नहीं होता है, वो तो लोगों से पैसे लेकर अवाम के वो उसमें हुकूमत के एक्सचेकर में जमा होना होता है। अच्छा वो जेल में बंदे को डालना होता है। वो 1.5 साल पूरी हुकूमत मुसीबत में चढ़ी हुई थी। मैं तो रोज मिलता था। अच्छा यकीन आपने करें, जो- अफसर परेशान, हाँ। वजीर परेशान, हाँ,
इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं उधर पीछे। और नूर आलम खुद भी परेशान है। नहीं वैसे उसमें बड़ा आपने सख्त रखा हुआ था हाथ। सर इस मुल्क को ठीक करना है तो आपने सख्त रहना होगा, आपने सख्त। सिफारिशें कितनी आई? सिफारिशें आती रहती हैं। हाँ। बहुत सिफारिशें मैं खुद करता था। अच्छा। सुनी इन्होंने एक भी नहीं। हाँ, हमें जो सिफारिश करता था कि ऐसे चले जो काम हो जाएगा, सिफारिश करोगे तो काम नहीं होना। शायद साहब बड़े अच्छा अपने प्राइम मिनिस्टरशिप गुजारी, कोई एक वाकया तो सुना दे, कोई लाइटर प्राइम साइड। मिनिस्टर एक जिम्मेदारी होती है, बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। आप अपना काम करें और घर जाएं, उसमें कोई ऐसी वहाँ पर वो कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के मज़े आपने ले लिया, कौन सा मज़ा है? मेरा जेल ज़्यादा आसान है प्राइम मिनिस्टरशिप से। ये क्या बात कर रहे मैं हकीकत कह रहा हूँ। अब सुबह 8 बजे जाता था हैं? हाँ। दफ्तर, रात को 8 बजे वापस घर। अच्छा। बस ना कि कहीं जा सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं, ना अपना वक़्त है। ये सारी काम करना पड़ता है, जिम्मेदारी बड़ी होती है। तो जिम्मेदारी निभाएं और घर जाएं। ये जो कहते हैं जी मैं आज ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, हाँ। अपना काम करें, समझें कि हुकूमत क्या होती है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। ये आपका काम होता है। तो बट यू सेटिस्फाइड विद इट? जी बिल्कुल, जो बिल्कुल। टेन्योर आपने मैं गुजारा। मुतमईन हूँ। हालांकि कुछ ऐसे काम थे जो मैं करना चाहता था, मुझसे नहीं हुए। अच्छा, मसलन मैं ऑटोमेटिक असले को ख़त्म करना चाहता था पाकिस्तान में। अच्छा। असले को आसान करना चाहता था, हाँ। और लेकिन ऑटोमेटिक असले को ख़त्म करना चाहता था। अच्छा। उसके निज़ाम भी बना दिया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन वो हमारे पुल्स एंड पुशेस बहुत से होते हैं। अच्छा। ये एक मेरी ये कोशिश थी। दूसरी कोशिश थी कि मुल्क का वीज़ा ख़त्म हो जाए, वो भी नहीं हुआ। अच्छा। पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया में मुश्किल वीज़ा लेना पाकिस्तान का वीज़ा है। मतलब पाकिस्तान आने के लिए वीजा पाकिस्तान लेना- आने के लिए अगर आप फॉरेन नेशनल हैं, ठीक है, ठीक है। मुश्किल वीज़ा है, ठीक। और ये समझ नहीं है कि वीज़ा कौन देता है। तो इस किस्म की चीज़ें वो नहीं हुई, लेकिन बहरहाल मैंने अपना काम किया, मैं उससे मुतमईन हूँ। अपनी जमात भी मेरी उस वक्त मुतमईन थी, अब पता नहीं है। गवर्नर साहब से भी पूछ लेते हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी पूछ लेते हैं। जरा एक ब्रेक ले लूँ मैं, ठीक है जी? पब्लिक आउट कमेटी का तो मैं बता दूंगा कि बिल्कुल ठीक वो काम तुसी किया। दसिया है। मैं दसिया है। वो तुसी दसिया, लेकिन मैं जरा डिटेल में जाना चाह रहा हूँ। और गवर्नर साहब से पूछना, गवर्नर साहब जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी कंपल्शन है ना। कोई गवर्नर के पास इतनी पावर्स तो नहीं होती जितनी चीफ मिनिस्टर के पास होती हैं। सो उन कंपल्शन में उस अपने टेरिटरी में रह के क्या क्या काम कर लिया इन्होंने और क्या क्या करना चाहते हैं मजीद, आप उस पर भी पूछ लेते। एक छोटी सी ब्रेक ले लें। गवर्नर साहब से ज़रा पूछ लें जी, ब्रेक पे जाने से पहले। तो शाहिद साहब ने अपनी डिटेल बता दी कि जनाब कई चीज़ें ऐसी थी जो करना चाहते थे लेकिन नहीं हुए, वक्त की वजह से नहीं कर सके, या देवर लाइक सम हर्डल्स। नहीं, वक्त की कमी शायद इतनी नहीं थी, लेकिन हमारे निज़ाम में कुछ सोच की कमी है। ओके। तो आपको जब ऐसी आप चीज़ें करते हैं तो निज़ाम को साथ लेकर चलना पड़ता है। आप एक हद तक उसको पुश कर सकते हैं। मसलन मैंने काबीना में बात की कि हम ऑटोमेटिक असले को, आप ऑटोमेटिक असला आप कैशिकोम रखें, ठीक है। लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं होगी। हमने POF वाह से बात भी कर ली हाँ। कि आप ऑटोमेटिक असला आएगा, आप उसको नॉन ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर दें। ओके। अच्छा। आप दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो ऑटोमेटिक असला लाइसेंस करता है। हाँ। ऑटोमेटिक ये होता है कि आप एक दफ़ा ट्रिगर दबाएं तो जी, कई जी। गोलियां बाहर। ये तो उसमें हमारे कैबिनेट के अंदर भी काफ़ी अपोजिशन आई अच्छा। कि उन्होंने कहा जी हमारी दुश्मनियां हैं, हम कैसे जाएंगे वगैरह वगैरह। तो मैंने हर चीज़ का हल होता है। आपके पास पावर्स बड़ी लिमिटेड है कुंडी साहब, लेकिन फिर भी जो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम देखते हैं टीवी पे या आपको वैसे देखते हैं काम करते हुए, करना बहुत कुछ चाहते हैं आप, लेकिन ऐसा आपके पास उतनी पावर्स नहीं है। तो वो जो लिमिटेड पावर्स है उसके अंदर रहते हुए आप क्या कर लेते हैं? कुछ चेंज ला सकते हैं आप? देखें, ला रहे हैं? 18th अमेंडमेंट के बाद और फिर मर्जर ऑफ फाटा के बाद, क्योंकि KP गवर्नर का अपना एक रोल था। 18th अमेंडमेंट के बाद आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो है वो CM हो जाता है, कंट्री का जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। फिर हमारे पास क्योंकि फाटा था, आधा सूबा गवर्नर के पास होता है थ्रू फाटा। आफ्टर मर्जर ऑफ फाटा जो है वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस के पास आई है। अब प्रॉब्लम यह कि हमने तो एक तजर्बा किया है, लेकिन जो मर्जर है, हमने रियासत ने एक उनसे कमिटमेंट की थी फाटा के लोगों के साथ कि 100 अरब रुपए सालाना आपके ऊपर खर्च होगा, जो कि नहीं हो रहा।
جو تھوڑا بہت آ رہا ہے جب وہ صوبے کے پاس ہے تو کسی اور ہیڈ میں خرچ ہو جاتا ہے. اچھا آپ مجھے دیکھیں یار یہ آپ نے مجلس میں لگانے یہ 10 روپے آ گئے, تو 10 روپے میں کہتا ہوں نہیں اس کو تو ڈی خان اور بنو اور پشاور اور کوارٹ میں لگا دو, ٹھیک ہے. ہیڈ میں ہو جاتا ہے. دوسری چیزیں دیکھیں, جب پولیٹیکل لوگ گورنر اس پہ آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پولیٹیکل لوگ آپ سے ملنے بھی آتے ہیں, ہلکے کے لوگ بھی آتے ہیں, باقی لوگ بھی آتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کریں, اور آپ اوور لک کرتے ہیں آف دی پروونشل گورنمنٹ, ان کو بھی بتاتے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں ہونی چاہیے. پھر ایک ہاؤس ہے, ایک آفس ہے, جو کہ اگر کسی گریونسز ہیں تو وہ وہاں تک کم از کم پہنچ سکتا ہے, اس کی آواز پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں. نمائندہ وفاق کا اور گورنر جو ہے کم از کم, جیسے بھی آپ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی, ہم نے بڑی کہا کہ صوبائی حکومت کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا چاہیے. انہوں نے نہیں کیا تو میں نے آل پارٹیز کانفرنس بلا لی, اس میں سوائے پی ٹی آئی کی ساری جماعتیں وہاں پر آئی. پھر نارملی ہماری انگیجمنٹ رہتی ہے, چاہے چیمبر آف کامرس کے لوگوں کے ساتھ ہیں, چاہے یوتھ کے ساتھ انگیجمنٹ ہو, چاہے وومن امپاورمنٹ کی بات ہو. سو ہم وہ ایکٹیویٹیز جو ہے گورنر ہاؤس میں ہم جاری رکھتے ہیں, کم از کم جو ہے نا وہ چیزیں, ان کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی اٹھانا ہے. اور ان کے آتے ہیں, جیسے میں ہر 10 دن کے بعد ایک اوپن ڈے رکھتا ہوں صبح, مطلب ہے کہ 10 بجے سے 4 بجے تک. اچھا فار ایگزامپل اگر 10 بندے بھی آتے ہیں, ان میں سے اگر 4 کے مسئلے بھی حل ہو جاتا ہے, ٹھیک. نارملی ہوتا ہے کہ جی ہم سی ایم یا پرائم منسٹر یا گورنر کو کیسے اپروچ کریں گے, کسی کے ذریعے کریں گے, ٹائم نہیں ملتا, آگے بہت ہی زیادہ. تو ہمارا اوپن ڈے کا مطلب ہے کہ جو بھی ہے آئی ڈی کارڈ نمبر ادھر جو بھی ہے سیکورٹی چیک کے بعد وہ وداؤٹ اینی اپوائنٹمنٹ انٹر ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو اگر 10 میں سے 4 لوگوں کا بھی فون پہ یا لیٹر پہ کام ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر بات ہے. کوشش ہوتی ہے کہ مسائل لوگوں کے حل ہوں, کیونکہ دیکھیں پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے اور حکومت کرنے کے لیے آپ کو اپنے پڑوسی ملک کی پالیٹکس اور اس کے جو ہے جو روزمرہ کی چیزیں اس کا جو ہے ادراک ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے. جب تک آپ اس کو اسٹڈی نہیں کریں گے, افغانستان کو اسٹڈی نہیں کریں گے, آپ پاکستان میں میرے ذاتی خیال میں مطلب پالیٹکس نہیں کر سکتے. اور انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں خاقان بھائی صاحب سے مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں کہ ہم نے جو ہے نا افغانستان کو آؤٹ سورس کر دیا. مجھے کبھی ایسا نظر نہیں آیا کہ فریکوینٹلی کوئی پرائم منسٹر, کوئی فارن منسٹر, کوئی انٹیریئر منسٹر فریکوینٹلی ٹریول کر رہا ہو افغانستان, انگیجمنٹ کر رہا ہو, چیزیں کر رہا ہو. آج نہیں, کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ نہیں ہوا. جب آپ نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ ہم نے فوج کے حوالے کر دی, یہ آؤٹ سورس کر دی چیزیں, تو پھر آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے, آپ کو ڈائلاگس کرنے, آپ کے حالات بھی خراب ہوں گے. جنگ کے دوران بھی ڈائلاگس ہوتے ہیں. ہاں, جتنی ورلڈ وارز ہوئی ہیں اس میں بیک ڈور ڈپلومیسی تو چلتی رہتی ہے. فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, جتنے کانفلکٹس ہوئے ہیں اس میں بھی چلتی رہتی ہے بیک ڈور ڈپلومیسی, اس میں تو چلتا رہتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. نوران صاحب تقریر کر رہے ہیں آپ؟ عوام کے لیے ہر وقت ہونی چاہیے. نہیں فی الحال تو کوئی اور گل ہو رہی ہے. اچھا کس چیز کی تھی؟ تو تسی کتنے چلے گئے؟ نہیں آپ نے کہا نہیں آپ کہیں یو آر لاسٹ. وہ سوئیاں کھا رہے تھے. سویاں ہیں کوئی نہیں کھا, خیال میں خیال بھی دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے عید کا موقع اور انہوں نے ہمیں نمکین چیزیں رکھی ہیں. بھائی جان یہاں پہ مٹھائی رکھو سوئیاں ہونی چاہیے. مٹھائی پڑی ہے نا, کوئی اتنا موزدار موسم ہے, آپ کو بالکل آپ کتنا سوئیاں تھے, جلیبیاں تھے, کافی بھی نہیں, کافی ہونی چاہیے. آپ نے غور نہیں کیا ہم نے کیا کہا, مٹھائی رکھیں. تو مٹھائی پڑی ہے, کون سی جماعت سے ہے؟ مٹھائی ہر دن کہتے تھے. مطلب جئی وائی میں جا کے اس کو مٹھائیاں یاد آ گئی ہے. مٹھائی تو کھانی پڑتی تو کھانا یار نہیں. مٹھائی یہ وہ والی مٹھائی نہیں ہے نا. حلوہ کیا ہے, حلوہ حلوہ منگائے. ہاں حلوہ منگوانا. حلوہ منگاؤ جی, حلوہ منگاؤ جی. حلوہ آپ جب نیکسٹ ٹائم اگر عید انشاءاللہ آپ کی جگہ میں ان کو ڈی خان کا حلوہ دے دوں گا. اور سر آپ تو پچھلے 1 سال سے کسی کو کوئی بندہ ایسا ہے جس کو آپ نے نہ بلایا گورنر ہاؤس, زبانی کلامی مجھے نہیں بلایا. نہیں بلایا آپ کو؟ نہیں, میں دعوت چنگا ہی ہوا میں نے اور ٹیکی پہ دعوت دی تھی اور آپ نہیں, میں باہر تھا. میں نے اور ٹیکی پہ دعوت دی بھی بلایا. اچھا نہیں, من تو اور ٹیکنگ نہیں بلایا. شریف لوگوں کا پروگرام. میرے خیال میں دروازے کھلے ہیں. میں خود ایک چیز ان کا اعتراف کرتا ہوں کہ کنڈی صاحب جب سے گورنر بنے ان کی ایکٹیویٹیز بھی ماشاءاللہ پورا ایکٹیو, اور یہ نہیں ہے کہ خالی خیبر پختونخوا اور صوبوں سے بھی. لیکن دوسری طرف مجھے یاد آ گیا ان کی کانفرنس تھی سری نگر تھے, میں اس سے بھی دعوت دی تھی. آپ نے کہا تھا میں کانفرنس پہ آ رہا ہوں ٹاک کرنے. جی پھر بھی نہیں آئے. یہ انسیڈنٹ مجھے یاد آ گیا. نہیں آئے. نہیں میں جرمان ہو گیا, جرمان ہو نہیں گیا. ان کو وہ باہر سا گورنر صاحب سرینا پھاڑ لیتا. ان کی ہمیشہ بڑی مہربانی. اچھا نور عالم صاحب کیا ہوا, کیا کہہ رہے تھے آپ؟ مٹھائی حلوہ یہ آ رہا ہے. وہ پچھلے 1 سال سے سب کو دعوتیں دے رہے ہیں, گورنر سب کو دعوتیں دے رہے ہیں. سارے آ جاؤ, کوئی بلاتا. آپ نے دیکھیں ایک بات وہ کی, جھوٹے منہ بلائی جا رہے ہیں.
नहीं वो बुलाएंगे और आपको दुम्बा और वो उसके साथ वो इनकी एक डी खान की वो सौगात होती है, वो जो बड़े सोबत। हाँ सोबत, हाँ। जिसमें 100 रोटियां तोड़ देते हैं और एक मुर्गा रख लेते हैं। वो आपको पता है डी खान मैं गया, एक देसी ऐसे मुर्गा रख बड़ा हाँ, और बड़ा अच्छा खाना है ना जी। मैं भी खुश था, मैंने दोपहर का खाना भी नहीं किया और खाया। मैं गया, जैसे ही गया जी इतना बड़ा ताल था, हाँ। उस ताल में जमीयत के 100 रोटियां थी कि 50 रोटियां एक उस पे, और उस पे एक मुर्गा रखा हुआ हो। तो और हम बैठे उससे इर्द गिर्द जो 4 5 6 लोग थे। मैंने कहा यार ये तुम लोग क्या करते हैं? चले तो लेकिन उसके साथ चटनी बड़ी मजेदार थी। ये है इनकी चटनी बड़ी उसके बाद मजेदार। मैं खाना नहीं खिला जब से ये बातें तो कर क्या खाएगा? 4-5 बंदे बैठे हुए थे, एक मुर्गा किधर जाएगा? आपको पता है इनके इलाके क्या मशहूर है? क्या जो चपली कबाब, पेशावर का नंबर 1 चपली कबाब जहाँ से बनता है वो इसके पड़ोस में। बिल्कुल, चपली कबाब भी है वहाँ पे, मछली भी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर? मेरे भाई आप लोग गवर्नर साहब जो हैं कभी मतलब गरीब खाने पे तो जाते नहीं, हम तो जमींदार लोग हैं हाँ। जी। इनको मकई की रोटी या वो पहले जब नहीं होते थे ना, तो जिस वक्त हम वंस अपॉन अ टाइम मैं कह दूँगा, वंस अपॉन अ टाइम हाँ। क्या हमेशा उसको आगे कर देते हैं आप? जो भी कोई फटा लेना हो उसको आगे, खुद नहीं। नीचे गायब। नहीं ये तो एक बात है। असल में बात ये है कि मुझे बहुत से गन से, बहुत सी चीज़ों से मेरे भाइयों ने बचाया है, और अल्लाह की मतलब उनमें इमदाद ये शामिल है। है? आपको अच्छे और दोस्त आपने मिलते बेचा इसको नहीं, आगे ये किया। देखें मेरे साथ ये मुस्तफ़ा कोकर, नदीम अफजल चंद, ये सारे हम भाई हैं। हाँ। चट्टान, ये हम भाई हैं, और हम ये मैं पार्टी उसमें के जाना नहीं अलावा चाह रहा था। हाँ? मैं फिर दोबारा चला जाता हूँ कि मुस्मान नवाज खोखर हो, कुंडी साहब हो, चंद हो, इन सबको आगे करें आप, ठीक है? कहाँ पे? और बाद में मैं जनाब, तो सीधा साधा बाद बंदा। में आप जाके लोगों को लोलो पोपो करना शुरू कर दें। अच्छा राणा साहब, लेकिन आप ये कबाब और मछली वाला कोई तारीख रख नहीं लें। बिल्कुल, आप नहीं, कौन से कबाब ये है? काम सर है। ये कुंडी साहब ये ताड़े लगा। हमारे एरिया के बहुत अच्छे चपली कबाब, और चपली वो कबाब। चपली कबाब क्या नाम है? सर, क्या नाम है? ये बख्शी पुल पे भी होते हैं, वहाँ पे 2 हैं। और ऐसे कबाब हैं ना सर, कबाब का मजा उस वक्त ही होता है कि आप वहीं जब पे बने और उसी वक्त ताज़ा खाएं। ठीक है। वो जब 4 घंटे वो हो जाए, वो मजा नहीं करता वहाँ पे। तो मतलब आपके कहने का मतलब इरशाद खान बासी साहब हो, कुंडी साहब हाँ हो, हाँ, हम और लोग उस उधर जाए खाएं। देखें उस हम जहाँ ये भी तो होना उधर, मैं ये तो कोई नहीं हूँगा हो ना, रहा नहीं मैं हूँगा। या कोई चीट दे रहा है दुकान में। नहीं, अब तो वो कबाब खाना भी मुश्किल हो गया है। क्यों सर? इधर तो देखना पड़ेगा खुद को हमलावर ना हो। आप यकीन करें, आजकल सिक्योरिटी वहाँ पे केपी का देखें, केपी बिल्कुल देखें कब जो केपी है और बलूचिस्तान है, इन दोनों में हालात सही नहीं। बदकिस्मती से जो हुकूमतें हैं ना, ये इस पे नजर नहीं है। नहीं यार, अब नहीं आ रहे भाई कबाब खाने। नहीं आप आए, आपको आगे कोई गवर्नर कुछ साहब नहीं एक साल से कहेगा। हमें मैं और चक्कर आप दे सब रहे हैं। इकट्ठे होंगे ना, जो होता है वो सबके साथ चलो होगा। आप गवर्नर हाउस आ जाइए, बोले कबाब उधर ही ले। वो कह रहे हैं उधर खड़े होके मजा नहीं खाएं। तो भाई करता। वो 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे ना, नजदीक नजरीन। तड़े पे जो बैठते हैं वो उसका अलग मजा होता है। मैं नहीं खिलाने। ना मतलब ना ही समझिए ना, ना ही समझो। एक ब्रेक ले लूं जी, एक ब्रेक ले। अच्छा जी, हम 2 रह गए बंदे यहाँ पे, शाहिद खान अब्बासी साहब और मैं, ठीक है? इधर से बख्शी कबाब, ठीक है जी, इधर से जनाब तुसी की खवाना सानू, तुसी क्या था वो सोबत। नहीं जगह मैं देनी, कबाब इन्होंने लाने। अच्छा कहते हैं मैं नान मैं साथ दे दूंगा। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ शाहिद साहब। जी ठीक है जी, जैसे नहीं वो पहले ही कह रहे हैं जनाब कि नहीं ਤੁਹਾਡੇ वो ਪਾਸੇ ਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ? ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅੱਛਾ ਗੱਲਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਆਪੇ ਪਕਾਵਾਂਗਾ, ਆਪੇ ਖਵਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੈਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਕਾਣੇ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ नहीं, ਤੁਸੀਂ ये हम ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਮੰਗ ਕੇ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ जब ਤੁਹਾਨੂੰ घर होंगे तो हमें बुलाएंगे ना। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੇ ਘਰ ਆ घर रहो तो पता लगे ना। ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। नहीं ये एक घर है या दूसरे 2 घर है?
دیکھیں بات سنیں, آپ جو ارادے رکھتے ہیں نا دوسرے نہیں میرا مطلب یہ ہے نہیں, نا میں کہ آپ بتاتا ہوں, مطلب بتاتا ہوں پہلے میں گھر آپ. والے سر اور یہ اب آپ نے شروع کیا ہے نا, اور غریب آدمی کرونا کٹاؤ رہن دے تھی گل. شروع کیتا ہے سر آپ نے. یو ٹیک یور ورڈز بیک. جی جی بالکل. نہیں, ڈو یو ٹیک یور ورڈز بیک. میں نے تو نہیں, ڈو یو ٹیک یور ورڈز. اسلام آباد میں سارے الفاظ نہیں, وہ نہیں مان رہے. نہیں, he's not taking his words back. ہم ان سے ہم دونوں آپ سے معافی مانگتے ہیں. مطلب ایک گاؤں کا گھر ہوتا ہے, ایک اسلام آباد میں گھر ہوتا ہے, تو آپ ہمیں گاؤں والے گھر میں لے جائیں جی گے جی, نا. آپ نے اسلام آباد میں جو گھر بسانے کی بات کر رہے ہیں نا, یا سوچ بھی رہے ہیں, نہیں, میں تو اگلے 10 سال بھی آپ بک ہو جائیں گے اپنے گھر میں. کوئی سوچا نہیں ہے سر اس عمر میں. بس نہیں, تو ایسی آپ گھوسلا ہے نا, عمر تو ٹھیک ہے آپ کی, کیونکہ آپ کے ویسے بھی شریف آدمی آپ ویسے تو, لیکن کو پتہ نہیں چلتا. نہیں وہ شریف سے بدماش بیٹھے اچھا, بڑے مزے کی بات بتائی ایک دفعہ شاہد صاحب نے مجھے, کہتے میں جدو لائسنس لیتا نا جہاز کا اڈانے دا, مطلب کہ فلائنگ لائسنس جدو لیتا میں امریکہ ایل ایچ سر, جی جی ایل ایچ, تو میری عمر تھی 17 سال, یہ شاہد صاحب بتا رہے, اور ڈرائیونگ لائسنس کے لیے 18 سال کی عمر چاہیے ہوتی ہے. یہی بات ہے نا سر. جی جی. تو فلائنگ لائسنس پہلے مل گیا تھا ان کو, فلائنگ کے لیے پھر کوئی ایج نہیں ہے. نہیں ہے نہیں ہے. نہیں اچھا نہیں, ویری انٹرسٹنگ. 13 سال لوگوں میں فلائی. اچھا, مطلب شاہد صاحب نے بڑی کوشش کی آپ کو, مطلب ہے کہ صحیح راستے پہ چلانے کے لیے. میں آپ کو آپ ایک نہیں چل سیریسلی سکے. بات بتاؤں, میں وہ کوشش کرتا ہوں, لیکن اینی ویز, لیکن میں آپ کو ایک سیریسلی بات میں بہت اچھی فلائنگ کرتے ہیں, اور کہندے نے میں ایروبیٹکس کا بھی جانا وہ بھی انسٹرکٹر رہا, تو میں کہ ہوں میرے مہربانی کرو ایک میرے نال جہاز اڈا رہے سن, تو میں تو کھادا پیتا تو نہیں کچھ, میں کہ نہیں سر میں کچھ نہیں کھادا. کہتا ہے اف یو تھرو اپ یو گوئنگ ٹو کلین اٹ اپ. میں کہ اچھا جی ٹھیک ہے, لیکن میں تسی ایروبیٹکس دے انسٹرکٹر رہے ہو تو مہربانی کرو فیل حال نہ دکھانا, کیونکہ مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اینی ویز ہی از گڈ ایٹ اٹ, ہی از ویری گڈ ایٹ اٹ ماشاء اللہ. بڑی کوشش کی لیکن یہ نہیں گئے, سیکھنے گئے ہی نہیں. کوئی اچھا کام نہیں کر سکے. نہیں جی سر. میرے سر نے جب F-16 چلایا نا, ہاں وہ بہت نہیں میں پیسنجر تھا, میں کیا چلایا, لیکن جو سر اس کا دیکھیں, جی جی. اس کا کاکپٹ چھوٹا ہوتا ہے نا, اور 6 فیٹ 4 یا 6 فٹ 3 کا وہ لمبا آدمی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اس کی تو سفوکیشن ہوتی ہے, محسوس میں تو خود ڈرتا ہوں. میں آپ نے جہاز کا اوپر چلا جاتا ہے, اگر میں ایسے جہاز میں بیٹھوں سفوکے. ہاں, کس کو دیکھ کے؟ جہاز کو, جہاز میں بندہ ڈرتا نہیں, میں پوچھ رہا ہوں, کلیریفائی کر رہے ہیں نا سر. ہو سکتا ہے نا کو ہمیں نہ پتا ہو. اگلی مرتبہ جب عید پہ ہم آئیں تو آپ نے سوئیاں رکھنی ہے سر, اور سارا میٹھا کھوا دے گا, شکر بھی ساتھ رکھ, شکر گڑ ساری چیزیں کھوا دے گا, حلوہ اور کسی جلیبی, نمکین چیزیں نہیں. اور نمکین چیزیں نہیں ہوتی. مولانا صاحب ٹھیک ہے ویسے الحمدللہ. آپ نہیں ہنس کیوں رہے یار, میں تو صحت پوچھ. میں نے کہا الحمدللہ. اچھا, وہ ان کے پاؤں میں کوئی موچ آئی ہوئی. ہاں, ان کے پاؤں میں, اور کیونکہ ڈائبیٹک بھی ہیں. اچھا اچھا, تو عمر کا بھی, لیکن ماشاءاللہ ٹھیک, اچھا چلو. ایکٹیو ہے. زرداری صاحب زیادہ بڑے سیاستدان ہیں یا مولانا صاحب, پونڈی صاحب؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس دوستی دونوں کی بڑی ہے ویسے. بڑی ہے, لیکن زرداری صاحب تھوڑا جو ہے نا بہت زیادہ فلیکسیبل بھی ہے. مولانا صاحب تھوڑے سے فلیکسیبلٹی مولانا صاحب کی کمی ہے. اچھا, ڈو یو ایگری ود دس شاہد صاحب, فلیکسیبلٹی کے ساتھ؟ جی جی, زرداری صاحب زیادہ سیاستدان ہیں, فلیکسیبل ہیں. مولانا صاحب جو ہیں وہ 24 گھنٹے وہ لوگوں سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سیاست میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے, وہ 24 گھنٹے یہی کام کرتے ہیں, ہر آدمی سے ملتے ہیں, سنتے ہیں, اپنی بات کرتے ہیں. لیکن جو ان کے اندر یہ ایک ڈیڈکٹیو لاجک ایک چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو دلیل کی طاقت ہے نا, وہ اس کا مقابلہ نہیں ہے. اوکے. وہ آپ ایک ویو پوائنٹ لے کر جائیں, ان سے ڈیبیٹ کریں, وہ آپ کا ذہن بدل سکتے ہیں. اچھا, یہ چیز نوازا نصراللہ صاحب میں بھی تھی. اچھا 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 اچھا, ان کا طریقہ تھوڑا فرق تھا. اچھا, وہ ذرا آئیڈیالوجیکل بات کرتے تھے. مولانا صاحب ذرا دلیل سے زیادہ پریگمیٹک آدمی. یا یہ بھی ہے کہ شاید انہوں نے ان کے ساتھ ٹائم زیادہ گزارا ہے, ان سے شاید وہ افزادہ صاحب کے ساتھ. ہاں, اچھا اچھا.
میں نئی نئی رپورٹنگ شروع کی. لیکن آپ کی پہلے شروعات اور ابھی آپ اینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے تو اس میں تو بڑا فرق آ گیا ہے. آپ نور عالم صاحب کو جو دعوت دینے جا رہے تھے تو مولانا صاحب اتنے دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں تو یہ تو نہیں جا سکتے پھر جو آپ ان کو آفر. نور عالم صاحب نہیں جا سکتے. آپ کہہ رہے تھے کہ میں کوئی آفر کر رہا ہوں نور عالم صاحب. میں آفر نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا, میں کوئی آفر نہیں کر رہا ہوں. آپ نے آفر کی باقاعدہ شروع میں, آپ نے تو پروگرام میں مجھے بسم اللہ آپ نے نور عالم سے کیا. بسم اللہ کیا آپ نے تو مجھے پارٹی سے نکالنے اچھا جی, کا بات پورا یہ ہے, انتظام بات یہ ہے, چلیں اب آپ نے مجھے زور دے ہی رہے ہیں, آپ اس طرف لے کے آ رہے ہیں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں اس میں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ جو ہے جے یو آئی چھوڑ دیں گے, تو اگر چھوڑ دیں گے, اگر کورٹس میں, ٹھیک ہے, اگر چھوڑ دیں گے تو اتنی اچھی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے آپ کے لیکن وہ ساتھ. خاقان بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب بڑے دلیل سے باتیں کرتے ہیں, کوئی جا نہیں تو سکتا. اب کہنے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ وہ ان کو کنونس کر دیں گے کہ نہ جائیں. پہلے تو جا نہیں رہے نا. نہیں جا ہی نہیں رہے نا وہ نہیں تو. جائے. یار مجھے کیوں تم زبردستی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ جائیں. نہیں, آپ نے تو بھائی اچھا جائیں بھی صحیح, آپ ہی کہنے پہ جائیں. میرے کہنے پہ کدھر جائیں گے, یہ غلط صحیح, میرے کہنے پہ کدھر جائیں گے. نہیں, آپ آج کل لوگوں کے کان پر وہ ہوتے ہیں کہ آپ نہیں, آپ کہیں نہیں جا رہے. وہ شاہد صاحب بھی کہہ چکے ہیں آپ کہیں نہیں جا رہے. یہ تو ایسی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ گئے, اگر آپ جائیں تو میرے خیال میں سب سے اچھی جگہ تو آپ کے پاس یہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, شاہد صاحب بیٹھے ہوئے. نہیں وہ دیکھیں سیاست ان کا اپنا فیصلہ ہے, وہ بہتر جانتے ہیں. نہیں, فیصلہ ضرور کریں, میں تو ویسے ہی دیکھیں نا ہلکے میں رہتے ہیں, یہ بھی ہلکے میں ہوتے ہیں 24 گھنٹے. ہلکا ان کا مضبوط ہے, بڑے اتار چڑھاؤ آئے انہوں نے, بڑے ووٹ لیے انہوں نے. جی جی بڑے ووٹ لیے. ریکارڈ لے کے ایک دفعہ میرے پاس آئے شو میں, تو میں نے سمجھا لوگوں کے نکاح نامے سے. نکاح میں نکاح ناموں والا کام میں کرتا نہیں ہوں. نہیں, وہ بہت زور سے نہیں وہ اور مولویز ہوتے ہیں جن کا اپنا ریکارڈ ہوتا ہے, اس کا یہ نہیں ہوتا کہ اچھا اچھا ایم این اے اٹھا کے پھیلے پھرا رہا ہوگا اسی سے. اچھا, چلو میں غلط سمجھا تھا. لیکن مجھے بتائیں گورا صاحب, کے پی میں کوئی آدمی ہے جس نے مستقل اتنی سیٹ جیتی ہو اپنے زور پہ؟ کے پی میں کوئی ایسا ہلکا میرے خیال میں نہیں ہے. ایم پی اے لیول پہ نہیں, ایم این اے لیول ایم این اے لیول پہ میرے خیال میں نہیں ہے ویسا کچھ. نہیں ہے سر, میرے نہیں, خیال میرا نہیں خیال. میرا بھی خیال ہے نہیں. کیوں ہے مستقل ایک سیٹ سے ایک آدمی کامیاب ہوتا رہا. وہی. بہرحال جی, میں نے آپ کو بڑا تنگ کیا, ویسے آپ نے مجھے برداشت کیا. عید ہی دیتے جانا. عید ہی بالکل دینا, کیمرے بند ہو جانے دینا. نہیں, اوپن کیمرے کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں. آپ کیمرے کے سامنے رہ رہے, پھر بعد میں آپ مکر جائیں. عیدی ویسے عیدی نور عالم کی بنتی ہے. چلو 4 گنا تنخواہ میں اضافہ کرایا. چلو, اور سب سے مالدار ترین ہے میں نے بھی. کس کی تنخواہ زیادہ ہوئی؟ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ عیدی آپ دیں گے, فیصلہ ہو گیا بس. میں ایک بات, ایک بیوروکریٹ کی جو گریڈ 22 کا, یا ایون جو ہمارے اسمبلی میں یا لاجز میں لفٹ آپریٹر ہے, وہ 1,50,000 اور 1,30,000 روپے تنخواہ لے رہا تھا. اچھا, دوسرا جو اگر سیکٹری ہوتے ہیں وہ 12 اور 14 لاکھ روپے لیتے ہیں. اچھا. 8 لاکھ روپے. مجھے بتائیں, ایک ایم این اے جس کے پاس 4-5 صوبائی حلقے ہوتے ہیں, اس نے کسی نے کراچی سے آنا ہوتا ہے, کسی نے بلوچستان سے آنا ہوتا ہے, اس کی خالی ڈیزل کا خرچہ. نہیں تو ٹکٹ نہیں لیتے آپ لوگ؟ نہیں, ٹکٹ کہاں پہ پی آئی اے چلتی ہے کیا؟ اچھا, تو ٹکٹ آپ کو میرے بھائی کون سی نہیں, کون سی ٹکٹ؟ میں رانا صاحب میں آپ کو ایک اچھا, وہ بھی تو میڈیکل بھی تو لینے نے لوگ. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی نہیں, پمز میں علاج. گورنمنٹ ہسپتال میں ہم جاتے ہیں, بل جمع کرانے رہتے ہیں. یار آپ لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے ہمارے پیچھے لگے رہتے ہو. ٹھیک ہے, نور عالم کو دینا. نور عالم جڑا 4 گنا تنخواہ بڑھ گئی ہے. 4 گنا نال تسی جسٹیفیکیشن دینی شروع کر دیتی ہے. کتنی ہو گئی ہے سر میری ایم این اے کی 5 لاکھ روپے پلس الاؤنسز. الاؤنسز کچھ بھی نہیں ہے سر, وتھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. نہیں ابھی بڑی نہیں سر, میں آپ کو نہیں, میں آپ کو سر, چلو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. رسید ہے وہ بالکل ایم پی ایل سے بہت بڑھا لی ہے, ایم پی ایل تنخواہ بہت زیادہ ہو گئی. ایز کی زیادہ ہے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیکھیں جو فیڈرل ایم این ایز ہیں, ان کی فیڈرل سیکرٹری سے تنخواہ چاہے 5 روپے چاہے 10 روپے زیادہ ہونی چاہیے, ایک روپیہ بھی زیادہ. اور صوبائی سیکرٹری سے زیادہ ہونی چاہیے. جیسے پریزیڈنٹ کی جو ہے نا, بیکاز ہی ہیڈ آف اسٹیٹ, اس کی چیف جسٹس سے 1 روپے بھی زیادہ ہو. اور سملرلی گورنر اف دے آر ہیڈ آف دی پروونس, مطلب نمبر 1 پہ ہیں, تو ان کی چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ سے 1 روپے 2 روپے 5 روپے وہ بھی زیادہ ہونی چاہیے. یہ مطلب ہے کہ نارمل ایک میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ہونی چاہیے اس کی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو ذیلی ادارے ہیں, یعنی جیسے کہ یہ گیس والے, پیٹرول والے, یہ مختلف اور ادارے 80 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں. آپ کا جو چیف جسٹس ہے اس کو 28 لاکھ
76,000 रुपए उसकी तनख्वाह है। अब जो उसके साथ जो दूसरा जज होता है, आम जो जजेस होते हैं, वो 26 के 27 लाख रुपए लेते हैं। जो फेडरल जो चीफ सेक्रेटरी होता है उसको खाली अलाउंसेस 9.5 के या 10 लाख रुपए में उसकी सैलरी वो आप वो कर लें तो वो 15 लाख रुपए मिल जाती है सर। एमएन ने अच्छा यार, नहीं एमएन ने लेते सर ही यार, 1,60,000 चेयरमैन जरा सारा हिसाब नहीं, किताब बात तो ठीक है लेकिन 60,000 मैं अच्छा आपने सर वो रिफॉर्म्स की बात बिल्कुल यार शॉर्ट करके दे दी दे दी तो दे दे वरना नहीं ना, शाहिद साहब ने क्या ईदी जनाब ये देगा तो वो सारा किस्सा खोल के रख गया, नहीं लेते यार। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ हमें चाहिए। अच्छा भाई आप नहीं दे दें। लेते, शो खत्म कर देते, नहीं लेते ईदी तेरे से, बाद में भी नहीं लेते। नहीं आपने देनी है, चलो जी मैं दे बड़े देता हूं। भाई हैं आप। मैं पर अगले साल बाद उसी लग रहा है बस मैं हलवे में सारा बाकी मिठा सब ला गया। We'll have to wind up over जी। ठीक है जी। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।